بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب تعظیم حاضرین محفل، اللہ تعالی دا بے حد اور بے حساب احسان ہے کہ جنہیں اسا ساریاں نو ربیع الاول دی انہاں بابرکت ساعات دے اندر اپنا اور اپنے حبیب دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تے اس سونی ذات دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں۔ دعا گو رو کہ اللہ تعالی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی تے پکی محبت عطا فرمائے۔ ایک سچے مسلمان واسطے 12 ربیع الاول دی رات ہر رات تو زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔ اے او عید سعید ہے کہ عید الفطر ہوئے، عید الاضحیٰ ہوئے، شب قدر ہوئے یا شب برات ہوئے، اسلامی زندگی دی خوشی دا ہر دن اور ہر رات فقط 12 ربیع الاول دے صدقے ملے۔ شاعر نے بڑا سونا شعر کہا، کہندہ سارا نور ظہور حضور دائے، بولو سبحان اللہ۔ سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کیویں کائنات ہوندی، نہ اے جن ملائک نبی سارے، نہ انہاں دی کوئی ذات و صفات ہوندی، نہ اے چند تارے کاروبار سارے، نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے جے پیدا نہ محمد دی ذات ہوندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے جے پیدا نہ محمد دی ذات ہوندی۔ اور کہنے والے ساتھوں کہندے نے کہ یہ میلاد نور کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں اگر تمہیں بھی کسی کامل استاد کی صحبت میسر آتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ کب کا تعلق زمان سے ہے، کہاں کا تعلق مکان سے ہے، کیسے کا تعلق کیفیت سے ہے۔ جب نہ زمان تھا، نہ زمین تھی، نہ مکان تھا، نہ مکی تھے، کچھ نہ تھا، کائنات نہ تھی، اگر تھا تو پیارا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اور ایک چیز تواڈے سامنے بیان کراں گا، بڑے غور نال سماعت فرماؤ گے کہ سانو لوگ کہندے نے ساڈا نبی نور نہیں، اسی کہندے ہیں ساڈا نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے، ساڈا نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ اسا کسے کو نہیں پوچھنا، قرآن کو پوچھنا ہے۔ آؤ ایمان والے ہو، کتاب لا رہے دستور حیات کو پوچھ لینے ہیں۔ ربا سونے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے ساڈا نبی نور۔ رب العالمین نے بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تواڈے کول رب دی طرف نور آ گیا ہے۔ حضرت عباس فرماندے نے، عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی نے فرماندے نے اس نور تو مراد اور کوئی ذات نہیں، اس نور تو مراد مدینے دا تاجدار۔ اس نور تو مراد کون ہے؟
साडा नबी है। सारे बोलो इस नूर तो मुराद साडा नबी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, हजरत जाबिर ने अर्ज की थी, हुजूर दे सहाबीयन हुजूर दे कोलो अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह कमली वाले सोनिया रब्बुल आलमीन ने हर शय तू पहले केड़ी शय बनाई है? मुस्तफा ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह कद खलका कबल अल अशियाई नूर नबीका मिन नूरी। फरमाया जाबिर रब्बुल आलमीन ने हर शय तू पहला अपने नूर दे नाल तेरे नबी मुहम्मद दा नूर बनाया है। इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श कहंदे ने, ओ अरशे खड़ी कश्मीर दे टिबियां ते चुल्ले कटण वाला, ओ के कहंदे ने, कुर्सी ऐश न लोह कलम सी ना सूरज चलता रे उस वेले भी नूर मुहम्मद देंदा सी चमकार। आओ एक और हदीस मुबारक समात फरमाओ, थोड़ा ईमान ताजा हो जाएगा, दिल ठर जाएगा। शरह सुरकानी दे अंदर भी मौजूद है, जो बंदिया ने भी अपनी किताबां दे अंदर लिखी है। हुजूर ने फरमाया, सब तो पहले रब्बुल आलमीन ने अपने नूर दे नाल मेरा नूर बनाया है। अपने जरा गौर करया जे, हुजूर ने फरमाया सब तो पहले रब्बुल आलमीन ने मेरा नूर बनाया है, फिर सारी कायनात को मुझे मोहम्मद दे नूर दे नाल बनाया है, मुझे मोहम्मद दे नूर दे नाल बनाया है। इस वास्ते असी कहने नूर वाला आ गया और नूर लेके आ गया। जड़ा जड़ा पढ़ सकता है हुजूर का गुलाम मेरे नाल मिल के पढ़े, नूर वाला आ गया और नूर लेके आ गया। यकीन मनो ये वक्त बड़ा थोड़ा है, हुजूर दी तारीफ बड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हुजूर दी तारीफ है। ये वक्त कलील है, हुजूर दी तारीफ कसीर है। असी कहने हाँ कि अगर एक शख्स नु हजारा साल दी जिंदगी अता की जावे और अपनी पैदाइश तो लैके वफात तक हुजूर दा जिक्र करे, हर वक्त हुजूर पे दुरूद पढ़े, हुजूर दियां शाना बयान करे, ओदी हजारा साल दी जिंदगी ते खत्म हो सकती है। मुस्तफा दी शान दा एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता, एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। आओ एक और तुहानू गल सुनावा, सानू कहते ने किसी साहबी ने मिलाद मनाया है, किसी साहबी ने मिलाद मनाया है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते ने, बररतु मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इला बैतिल आमिर अंसारी। फरमाते ने हज़रत अबू दरदा एक बारी असा हुजूर अलैहि सलातु व सलाम दे नाल हज़रत आमिर अंसारी दे घर दी तरफ जा रहे सा। जिस वेले गए ते अंदरू आवाज़ां आ रही सन। ओ आवाज़ां केड़ियां सन? इस तरह महसूस होंदा सी कि कोई जिक्र पा करदा है, कोई खिताब पा करदा है, कोई बहस मुबाहिसा पा करदा है। ओ आवाज़ां केड़ियां सन? हदीस फरमांदी है, वकाना युअल्लिमु वकाइआ विलादतिही अलैहि सलाम लि अबनाइही व अशीरती। बोलो सुभान अल्लाह। अंदरू आवाज़ां केड़ियां सन? आवाज़ां ये सन कि वो बंदा ना हजरत आमिर अंसारी अपने बच्चों अपने अजीजो अकारिब नो इकट्ठा करके सारे नु इकट्ठा करके तो हुजूर दे विलादत दे किस्से पे सुनांदे सन। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर नहीं फरमाया हो ये शिरक है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। नहीं नहीं, हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमा वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून। और मिलाद बनाने वाले रब्बुल आलमीन ने मिलाद दे सदके तेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल छड्डे ने और फरिश्ते तेरे वास्ते मगफिरत दियां दुआवां पे कर दे। फरिश्ते मगफिरत दियां दुआवां पे कर दे ने। और फिर उस साहबी ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मिलाद तुहाडा कीता है, जिक्र तुहाडा कीता है, रब्बुल आलमीन ने दरवाजे खोल दिते ने रहमत दे, मलाइका मेरे वास्ते इस्तिगफार पे कर देने, सब कुछ ठीक है, तुसी भी तो कुछ फरमाओ ना, तुसी भी तो
تے کچھ فرماؤ عاشق دی محبت دیکھو یا رسول اللہ تسی بھی کچھ فرماؤ فرمایا من فعلا فعلک نجا کما نجوتا فرمایا او میلاد منان والے قیامت تک جڑا تو نے عمل کیتا ہے جس طرح تو نے میلاد منایا ہے جڑا میرا میلاد منائے گا جس طرح تیری بخشش ہو گئی ہے او دی بھی بخشش ہو جائے سبحان اللہ حضور نے بخشش دی سند دے دی میلاد منان والے دی بخشش ہو اسے واسطے کہنے ہیں کہ جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو سارے مل کے پڑھو جس مسلمان کے گھر عید میلاد ہو اس مسلمان کی قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تھوڑی دعا دا ٹائم کیڑا ہے حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بڑے غور نال سے بات کرے سو حضور دی شان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان قریب تہاڈا رب تانوں اتنا عطا کرے گا تسی راضی ہو جاؤ ساری کائنات اس واسطے عبادت کر دی رب راضی ہو جائے ساجد سجدہ اس واسطے کرتا ہے رب راضی ہو جائے غزوہ کرنے والا جہاد اس واسطے کرتا ہے رب راضی ہو جائے کائنات دا ذرہ ذرہ کائنات دا قطرہ قطرہ اے چاہتا ہے رب راضی ہو جائے اور رب چاہتا ہے شاہ عرب راضی ہو جائے یہ حضور دی حدیث ہے حدیث قدسی رب العالمین نے فرمایا علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے بے شمار محدثین نے لکھا ہے حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداکا یا محمد رب پہ فرماتا ہے اے محبوب ہر کوئی ہر شے میری رضا چاہتی ہے میں رب ہو کے تیری رضا چاہتا میرا ہو کے تیری رضا چاہنا اور ایک اور کرینہ تھوڑے سامنے بیان کرا اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد جس ویلے رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے ربا سونیا کتنا بلند کیتا ہے اے وی تے دسنا رب سونے نے فرمایا اے محبوب اسی تہاڈا ذکر فقط تہاڈا رہن ہی نہیں دیتا جڑا تہاڈا ذکر کرے گا او ذکر خدا دا ہوے گا سبحان اللہ جڑا تہاڈا ذکر کرے گا او ذکر خدا دا ہوے گا پتہ لگا جڑی محفل تسی آئے بیٹھے ہو نا جڑی محفل تسی آئے بیٹھے ہو حضور دے میلاد دی خوشی منائی بیٹھے ہو قسمتاں جگائی بیٹھے ہو رب بھی راضی کرائی بیٹھے ہو دا رسول بھی راضی کرائی بیٹھے ہو اے ذکر جڑا ہے اے بیک وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے بیک وقت کہندے نے ایک تیر نال دو شکار کام ایک کرو او دو جاون اے بیک وقت ایک وقت دے اندر اے نعت مصطفیٰ بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے اے او ذکر ہے حضور علیہ السلام نے اپنے نور ہونے دا بیان خود کیتا ہے حضرت اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میرے کو نا میں سلائی کر رہی سیاں کپڑے تو سوئی گم گئی جس ویلے سوئی گمی نا تو مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے جس ویلے وہ تشریف لے کے آئے نا انہاں دی چہرے دی چمک دے نال ہر شے روشن ہو گئی اور میری سوئی مینوں مل گئی اسے واسطے کہنے آ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے قرآن کریم نے بیان کیتا ہے اگر ناقص کا تعلق کامل دے نال ہو جائے ادنا دا تعلق اعلیٰ دے نال ہو جائے ادنا نہیں رہندا
بلکہ او بھی آلہ ہو جاندہ ہے. اسی کہنے ہیں مصطفیٰ دے غلام کہندے نے کہ اگر سارے کاملین ایک طرف ہو جان، سارے آلہ لوگ ایک طرف ہو جان، سارے بہتر لوگ ایک طرف ہو جان، دوجی طرف مدینے دا تاجدار آ جائے، شان وچ بمقابلہ مصطفیٰ ہر نبی، ہر ولی، ہر کامل تھلے ہوئے گا، مصطفیٰ دی ذات اتے ہوئے گا. اس واسطے پھر اللہ حضرت نے کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی. ایک باری پڑھو پھر میں اجازت دینا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا بھولا ہمارا نبی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ آخری گل اپنی کتاب پہ پڑھتے نے، تورات پہ پڑھتے نے، مصطفیٰ دی امت دیاں شانہ پڑھ کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے ربا سونیا اے امت مینوں عطا فرما دے، اے امت مینوں عطا فرما دے. رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں اے امت تیری نہیں ہے، اے امت تے میرے محبوب محمد دی امت ہے. اس ویلے پھر شانہ پڑھیاں، پھر عرض کیتی ربا سونیا امت مینوں عطا فرما، پھر وہی جواب ہے تینوں نہیں مل سکتی، سونے محبوب دی امت ہے. پھر جس ویلے مصطفیٰ دیاں، ساڈے نبی دیاں، مدینے دے تاجدار دیاں، آمنہ دے لال دیاں بے شمار شانہ پڑھیاں، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے ربا سونیا امت نو رہن دے، مینوں مصطفیٰ دی امت بڑھا دے. اسی کتاب پڑھنے ہیں بدائے منظور، او دے اندر پھر انہوں نے اس شعر رو لکھا ہے کہ چون بشا نش نگاہ موسیٰ قیب شدن ز امتش تمنا قیب. کہ جس والے موسیٰ علیہ السلام نے حضور دی شانہ دیکھیاں، کیا رب العالمین نبی مینوں نہ بنا دا، اپنے سونے محبوب دا امتی بنا دیندا. دعا کرو وہ کہ اللہ تعالیٰ میری اس مختصر جی حاضری کو قبول فرمائے اور سانو ساری زندگی حضور علیہ السلام دا میلاد اس انداز دے اندر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور کسے دے گلاں چ نہیں آنا، اے میلاد ہوئے کہ رب نے بھی منایا ہے اور رب دے فرشتیاں نے بھی منایا ہے، حضور نے خود بھی منایا ہے اور حضور دے صحابہ نے بھی منایا ہے. بس دعا کرو وہ کہ اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور ساڑھے دلانو عشق مصطفیٰ دا محور و مرکز فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.